مناتا ہے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کہ رسول اسلام کا نواسہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، لہٰذا جو ہے ہم یاد مناتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے 10 ذی الحجہ کو جناب ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اسی طریقے سے 10 محرم کو ہم رسول اسلام کے نواسے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ یہ جلوس ازا، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ بکا، یہ سب جو ہے رسول اسلام کی خوشنودی کے لیے۔ تو عزیزان محترم دیکھیں یہی جو ہے کربلا ہے کہ گاندھی جی نے، نہرو جی نے بھی کہا تھا نا کہ اسی جو ہے تحریک سے نہ جانے جو ہے جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے آزاد ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے نہ جانے کتنی انسانیت کی تحریک جو ہے وہ وجود میں آئی۔ گاندھی جی نے، نہرو جی نے، یہ تمام جو ہے یعنی جو بھی کربلا کو سمجھا، کربلا کو درک کیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ تو ہر موقع پہ آپ دیکھیں کہ جانے دیجیے، آواز نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی، بس مختصر جو ہے آواز آپ تک پہنچ جائے، اور مائک صاحب نہیں دے رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کبھی جو ہے خطبے کو طول دیتے ہیں اپنے نواسے کے لیے، کبھی جو ہے رسول اسلام جو ہے خود ناکا بن جاتے ہیں، کبھی رسول اسلام جو ہے سجدے کو طول دیتے ہیں رسول اسلام کے لیے، کبھی جو ہے آپ دیکھیں کہ شہزادی کہہ دیتی ہیں کہ بچوں کا لباس درزی کے یہاں ہے تو رضوان جنت جو ہے وہ خیاط بن کر آتا ہے۔ تو ہر موقع پہ یعنی مسجد میں خود رسول اسلام خطبے کو منقطع کر کے اور اٹھا کر بتایا حسین کو حاضہ حسین فاروق، یعنی پہچان لو۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں کوئی حسین کو پہچانتا نہیں تھا، سب پہچانتے تھے، لیکن رسول اسلام کو معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ یعنی کچھ جو ہے بگڑے ہوئے مسلمان، دیکھیں امام حسین کو یہودی نے نہیں شہید کیا ہے، یہودی نے، نصرانی یا دیگر جو ہے مذہب سے تعلق رکھنے والوں نے شہید نہیں کیا، کچھ بگڑے ہوئے مسلمان تھے، کچھ جو ہے بگڑے ہوئے تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ نعرہ بھی بلند کر رہے تھے، تکبیر بھی بلند کر رہے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، داڑھی بھی تھی، تمام چیزیں تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ انہیں جو ہے معرفت نہیں تھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور رسول اسلام کو معلوم تھا کہ جب دین ہمارا خطرے میں ہوگا تو کوئی اور نہیں بچائے گا، حسین بچائیں گے۔ اسی لیے کہا ہے نا میں حسین سے ہوں، یعنی 61 ہجری کے بعد قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ معلوم تھا اتنا سخت دور، دیکھیں جناب نوح اور جناب ابراہیم ہر دور تھا، لیکن جتنا سخت رسول اسلام کے زمانے میں دور تھا کہ یزید جو ہے وہ مطالبہ بیعت کر رہا تھا، یعنی یزید جو ہے صرف اس زمانے کا جو ہے وہ یزید نہیں تھا، دشمن نہیں تھا، بلکہ جو ہے تمام شریعتوں کا دشمن تھا۔ جتنی شریعت تھی ہر شریعت میں زنا حرام ہے نا، ہر شریعت میں قتل جو ہے ہر شریعت میں ہے نا، آپ دیکھیں نوح ابراہیم ہر جگہ، دیگر مذہب میں قوم میں بھی زنا اور جو ہے قتل یہ جو ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے غصب کرنا۔ تو یہ تمام شریعتوں میں جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ ہر شریعت میں تھا۔ تو یہ جو ہے یزید جو ہے یعنی صرف جو ہے رسول اسلام کا، امام حسین کا دشمن نہیں تھا۔ مثال دے کر واضح کر دے کہ مثلا جو ہے کوئی مجرم جو ہے امریکہ میں جائے، وہاں پہ ظلم کرے اور وہاں کی حکومت گرفتار نہ کر سکے، اب وہ نکلے ایشیا چلا جائے یا لندن چلا جائے، وہاں پہ ظلم کرے، وہاں کی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے۔ اب مثلا وہاں سے نکلے لبنان چلا جائے، وہاں پہ ظلم کرے، وہاں کی حکومت اسے گرفتار نہ کر سکے۔ اب جو ہے وہ ہندوستان میں آئے، انڈیا میں آئے، یہاں پہ ظلم کرے، تو جب یہاں کی حکومت اسے گرفتار کر لے گی، یہ نہیں کہے گی کہ صرف ہمارا دشمن ہے، بلکہ یہ کہے گی دیکھو یہ امریکہ کا بھی دشمن ہے، یہ نوح کا بھی دشمن ہے نا، دیگر ممالک کا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے امام حسین نے یزید کو کربلا کے میدان میں اس طریقے سے جکڑا اور بتایا کہ دیکھو صرف ہمارا دشمن نہیں بلکہ آدم کا بھی دشمن ہے، نوح کا بھی دشمن ہے، ابراہیم کا بھی دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جو ہے نا شراب کی گنجائش ہے یا جوئے کی گنجائش ہے؟ نہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام پہ امام حسین علیہ السلام کا محمد پنجتنی سلوار خواجہ اجمیری نے کہا
शाह हुसैन बादशाह हुसैन। एक ही मिसरे में शाह भी कहा है, बादशाह भी कहा है। देखिए जो शाह होगा, एक वक्त में जो शाह और बादशाह ये दोनों नहीं हो सकता, या तो शाह होगा या तो बादशाह होगा, लेकिन शाह भी हो और बादशाह भी हो ये नहीं हो सकता है। मिलता है ना कि एक बादशाह ने शाह से कहा कि हम तुम्हारे लिए दुआ कर दे कि बादशाह हो जाओ, तो उसने कहा रहने दीजिए, है ना, हम खुद दुआ कर लेंगे और जो है हम बादशाह हो जाएंगे। यानी शाह कहते हैं ना, शाह साहब आप हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, शाह साहब है। शाह यानी दुनिया से कोई मतलब नहीं। और एक जो है बादशाह, तो ख्वाजा अजमेरी ने क्या कहा, शाह हुसैन बादशाह हुसैन। यानी एक वक्त में न दोनों हो सकता, शाह होगा या बादशाह। यानी बताया कि देखो जब इमाम हुसैन पे हम नज़र करते हैं तो फिर ऐसा मालूम होता है कि दुनिया से एकदम अलग थलग, लेकिन जब गौर करते क्या देखते, पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है। यानी शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो जुलूस अज़ा है, ये जो अय्याम है, जो मुहर्रम और सफ़र में हम हुसैन इब्न अली का ज़िक्र करते हैं, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को, इस्लाम को जो बचाया कुर्बानी देकर, और ज़ाहिर सी बात है कि पूरे खानवादे को, यहाँ तक कि इमाम हुसैन के जो बड़े भाई थे इमाम हसन मुज्तबा, कि उन्हें शहीद कर दिया। और हम जो है 28 सफ़र को रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाम की शहादत की तारीख, और इस दिन जो है हम जो है गम मनाते हैं। बाकी मुसलमान 12 रबीउल को अलग मसला है, कोई 12 कोई 28, लेकिन आज के शब जो है हम इस मुनासिबत से गम मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें कि रसूल के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। यहाँ तक कि इमाम हुसैन के साथ जो इमाम हुसैन का बच्चा था, 6 महीने का बच्चा, आप देखें, अगर आप क्या सफ़र करते हैं हिंदुस्तान में, इस मुल्क में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर जो है आपके साथ कोई बच्चा हो और रोने लगे, अगर पूछा जाए क्यों रो रहा है, मसलन इसलिए रो रहा है ताकि हम उतर जाए, घबरा गया है, तो हर एक पूछ कर चुप हो जाएंगे, या हो सकता है न पूछे। लेकिन अगर आप उससे ये कह दें कि हमारा बच्चा प्यासा है इसलिए रो रहा है, तो हर शख्स जो है अपना पानी, यानी जो भी उसके पास बोतल होगा वो देगा कि जाने दीजिए पहले इस बच्चे को पानी पिलाइए। आप देखिए हुसैन का 6 माह का असगर था, करबला के मैदान में उसे शहीद कर दिया गया। और अज़ीज़ान मोहतरम, न सिर्फ शहीद बल्कि जो है शहीद करने के बाद घोड़े दौड़ाए गए। आप देख ले, आपने देखा होगा कि अगर जो है आप सफ़र कर रहे हैं, अगर जो है गाड़ी किसी जानवर पे चढ़ जाए, एक बार गाड़ी चढ़ जाए तो फिर जो दूसरी गाड़ी आएगी तो उसके ऊपर से नहीं बल्कि जो है बगल से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, कभी इधर के घोड़े उधर, कभी उधर के घोड़े इधर। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में एक एक करके हर एक को शहीद कर दिया, भतीजे को, बेटे को, यहाँ तक कि जवान बेटा 18 साल का जब्बर शहीद कर दिया। जैसा कि आप देखें कि अगर जवान बेटा इस दुनिया से चला जाए तो इंसान की बिराई चली जाती है। उमर साद ने भी कहा था कि जिसका जवान बेटा मारा गया हो ऐसा, फिर उसके बाप को मारने की ज़रूरत नहीं है, यानी जो है खुद ही मर जाएगा। कि इमाम हुसैन ने अपने जवान बेटे अली अकबर के सीने से बर्छी खींची, ये अपने जानू को सीने के नीचे दिया, आस्तीन चढ़ाई और टूटी हुई बर्छी को हिलाया। जब बर्छी को हिलाया तो अली अकबर का कलेजा हिला। कलेजे का हिलना था कि जिस्म लर्जा, जिस्म का लरजना था कि ज़मीन करबला हिली, ज़मीन करबला का हिलना था कि खैमे का पर्दा गिरा। ये आज़ादारों, अब क्या हुआ? इमाम हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ खलील खुदा, तुमने अपनी आँखों पे पट्टी बांधी थी, हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी खींच रहा है। जवान बेटे के सीने से बर्छी खींची और मुँह पे मुँह रख दिया। यहाँ तक कि जब आखिरी इस्माइल यज़दर उसे भी मैदान में लेकर गए और कहा कि ज़ालिमों, देखो अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी लेकर खुद पी लूँगा तो तुम पिला दो। क्या कहा? लम तंजरूनी इला वलदी कैफ़ा यतलज़्ज़ा मिनल अतश, ऐ दुश्मनों तुम देखते नहीं मेरा बेटा प्यास से कैसे तड़प रहा है। यतलज़्ज़ा जो अरबी में है, इसकी तशरीह जो है कि इसकी 3 कैफियत होती है। पहली कैफियत ये होती है
कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत होती है कि वो मछली ऊपर नीचे उछले, फिर दोबारा अगर पानी से आप बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, बल्कि ज़मीन पे करवट बदल कर रह जाती है। और तीसरी कैफियत ये होती है कि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालें तो इतनी ताकत नहीं कि ऊपर नीचे उछले, इतनी ताकत नहीं कि ज़मीन पे करवट बदले, बल्कि सिर्फ प्यास की वजह से कभी मुंह खोलती है और कभी बंद करती है। बस यही हाल मासूम अली असगर का था कि शिद्दत आतश के बिना पे कभी मुंह खोलते थे कभी बंद करते थे। उमर साहब ने कहा ऐना हुर्मुला यब्ता कलाम अल हुसैन, हाँ आज़ादारो अली असगर शहीद हो गई। ये पहला शहीद है कि इमाम हुसैन ने नन्ही सी कब्र बनाकर करबला में दफन कर दिया, करबला में दफन कर दिया। लेकिन जब 11 मुहर्रम आई और जब ये कहा कि एक सर कम है तो सिम्र मलऊन जो है वो नेज़े को ज़मीन पे मारता है और जनाब रुबाब दिल पकड़े हुए और फरियाद कर रही हैं, ज़ैनब से कह रही, ज़ैनब से कह रही, शहजादी संभालिए, एक मर्द को जो नेज़ा ज़मीन पे मारा। अब जो नेज़े को निकाला तो अली असगर की लाश निकली। ये आज़ादारो उस मलऊन ने क्या किया, सर को तन से जुदा किया। आज़ादारो बस आखिरी फिक्रा, बस आखिरी फिक्रा, अब कोई नहीं है। इमाम हुसैन करबला में तन्हा है और हर एक से रुखसत हुई, आखिरी रुखसत हुए, मैदान में आए। पहले इमाम हुसैन ने हमला किया कि देखो हुसैन को मजबूर न समझना, लेकिन एक आवाज़ आई, हुसैन, अली अकबर का आवाज़ था, तलवार रोक लो। जब आवाज़ आई अब जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, बस आखिरी फिक्रा, जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। इमाम हुसैन घोड़े से ज़मीन पर गिरे। ये आज़ादारो क्या मंजर देखा बहन ने, खुदा किसी बहन को ये मंजर न दिखाए। शहजादी ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। देखिए अभी चंद लम्हा हुआ था, इमाम हुसैन बहन से रुखसत हुए थे, चंद लम्हा हुआ था। अगर कोई भाई बहन से जो है 10 साल के बाद मिले तब भी बहन उसे पहचान लेती है, 5 साल के बाद मिले तब भी बहन पहचान लेती है, लेकिन चंद लम्हा हुआ था। शहजादी ने पहचाना नहीं, बुलंदी से देखा, हाँ हाल अंताखी, अरे क्या तू ही मेरा भाई है। अरे भैया हुसैन, शायद ज़ैनब हर मुसीबत भुला दे, लेकिन ये मुसीबत नहीं भुला सकती कि फुरात के किनारे तुझे प्यासा ज़िबा कर दिया गया। आज़ादारो शिम्र का कुंद खंजर चला, सियादियाँ चली, ज़मीन करबला हिली, शहजादी खैमे के अंदर आई। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा क्या क़यामत आ गई, ज़रा खैमे का पर्दा उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, सैयद सज्जाद ने अमामा उतारा, कहा सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, ए फूफी हम यतीम हो गए, बाबा का सर नोके नेज़ा पे।